Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का ज्ञायक स्वभाव ग्रहण करा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव का स्वरूप ज्ञान आनंद स्वरूप, जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शनमय स्वरूप, जीव का स्वरूप सुख का पिंड और अजीव, पांच अजीव द्रव्य कर्म भी अजीव, उसका लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हुए परिणाम भी अजीव। जीव जीव अधिकार में आचार्य भगवान जीव का असल स्वरूप क्या है, अजीव का असल स्वरूप क्या है, दोनों का ज्ञान करके जीव को जीव स्वरूप, अजीव को अजीव स्वरूप श्रद्धा में आ जाए, तब जीव को धर्म की प्रकटता होती है। जीव जीव अधिकार में श्लोक 37 उसका भावार्थ। आज जो भावार्थ है 37 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा कहा हेडिंग में कि 50 से 55 गाथा में हमने जो अजीव का स्वरूप बताया, जिसको अज्ञानी जीव मानता है, ऐसे अजीव में विशेष कहने के लिए
ये काव्य यानी ये श्लोक की रचना अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है। तो देखो उसका भावार्थ। परमार्थ नहीं, अभेद ही है। क्या कहा? परमार्थ नहीं तो भावश्रुत ज्ञान का अंश है, लेकिन परमार्थ नहीं का जो विषय है वो अभेद है। छठी गाथा में आचार्य भगवान ने, कुंद आचार्य देव ने जिसको शुद्ध नहीं कहा था उसको 37 श्लोक में आचार्य भगवान उसके भावार्थ में शुद्ध नहीं को ही परमार्थ नहीं शब्द प्रयोग करते हैं। परमार्थ जहां तेरा प्रयोजन सिद्ध हो सके उसको परमार्थ कहते हैं। तेरा प्रयोजन तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसमें से प्रकट होने वाली पर्याय वो भी शुद्ध उत्पन्न होवे, ऐसा पर्याय का प्रयोजन है। लेकिन पर्याय में शुद्ध पर्याय कब प्रकटती है, किसका ध्यान करने से प्रकटती है, किसका आश्रय लेने से प्रकट होती है? तो कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव वही परमार्थ नहीं का विषय है। को परमार्थ नहीं के माध्यम से ज्ञान सुख से भरा हुआ ज्ञायक, अभेद ज्ञायक, उस पर ज्ञान उपयोग केंद्रित होता है, उसको मुख्य करते हैं और पर्याय को गौण कर देते हैं। अभेद पर दृष्टि मुख्य हो जाती है और भेद को गौण कर देते हैं। तब पर्याय में शुद्धि की प्रकटता होती है, तब मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, तब धर्म की शुरुआत होती है। क्या कहा? परमार्थ नहीं, परमार्थ नहीं का विषय गुण भेद से रहित ज्ञायक स्वभाव, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव स्वभाव, मोह राग द्वेष से रहित वितराग स्वभाव, इंद्रिय सुख दुख से रहित अतीन्द्रिय स्वभाव, वो परमार्थ नहीं का विषय है। परमार्थ नहीं का विषय अभेद, जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं। इसलिए कहा परमार्थ नहीं अभेद ही है। इसलिए वो दृष्टि से देखने से
वो दृष्टि का अर्थ परमार्थ नई से देखने से, परमार्थ नई से ज्ञायक को ग्रहण करने से, तो जो नई ने ज्ञायक, अभेद ज्ञायक को विषय बनाया, वो ज्ञायक में भेद दिखने में आता नहीं। अब आगे, वो नई की दृष्टि में पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ है वीर्य का पिंड, ऐसा आत्म स्वभाव। यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष ऐसा नहीं है, यहाँ स्त्री पुरुष शब्द प्रयोग करते हैं वो नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ जो पुरुषार्थ स्वभावी है, जो अपने स्वभाव अनुसार परिणमन करके, पुरुषार्थ करके स्वभाव जैसी ही पर्याय प्रकट करता है, उसको पुरुष कहने में आता है, उसको पुरुषार्थी कहने में आता है। क्या कहा फिर से? वो नई की दृष्टि में, वो नहीं तो कौन सी नहीं? तो क्या परमार्थ नहीं। परमार्थ नहीं की दृष्टि में पुरुष यानी आत्मा कैसा है? चैतन्य मात्र दिखता है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य का पिंड हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं ज्ञान दर्शन का पिंड हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा हूँ। तीनों काल मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, तीनों काल में ज्ञान दर्शनमयी, तीनों काल में पुरुषार्थ का पिंड। तो क्या कहा कि परमार्थ नहीं की दृष्टि में सब गुण भेद पर्याय भेद गुण हो गया। और स्वलक्षी पुरुषार्थ के कारण चैतन्य स्वभाव मात्र ग्रहण हुआ। इसलिए वो सब वर्णादिक तथा रागादिक भावों, वर्णादिक भाव किसको कहे? रागादि तो समझ में आता है कि पर पदार्थ में मैं हित बुद्धि करता हूं तो राग होता है। रागादिक એટલે राग द्वेष, और पर पदार्थ में मैं अहित बुद्धि करता हूं तो द्वेष उत्पन्न होता है, वो तो मालूम पड़ता है। लेकिन ये वर्णादिक क्या है? तो जो वस्त्र सफेद हो, ओरिजिनल वस्त्र सफेद हो, उस पर रंग चढ़ाया, वस्त्र ग्रीन हो गया।
वस्त्र ग्रीन हो गया, पूरे भाग में ग्रीन था, लेकिन ग्रीनता में छुपा हुआ जैसा है वैसा सफेद वस्त्र सलामत रहता है। प्रयोग करके जो ग्रीन रंग था वो निकल जाता है तो वस्त्र तो जैसा है वैसा सफेद रहता है। वैसी तरह कर्म का उदय अनेक प्रकार का है, यानी अनंत प्रकार का है। अनंत प्रकार के कर्म के उदय में जीव जुड़ता है, तो जीव की दशा में अनेक प्रकार के विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन जीव की सत्ता, जीव का असल स्वरूप वो कर्म में जुड़ने से जो औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ उसके कारण ज्ञायक का असल स्वरूप तिरोभूत हो गया, ढक गया। हम सब अज्ञानी जीव अनादिकाल से प्रति समय कर्म के उदय में जुड़ते हैं और कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में अनेक प्रकार की विभाव रूप पर्याय होती है, उसको वर्णादिक कहना है। वो अनेक प्रकार की जो विभाव रूप पर्याय होती है उसमें आत्मा का असल स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप तिरोभूत हो गया, ढक गया, आवृत हो गया। औदैहिक भाव ने आवरण उत्पन्न किया। औदैहिक भाव एक समय का ज्ञायक को तिरोभूत कर दिया, लेकिन औदैहिक भाव के अंतरंग में छुपा हुआ ज्ञायक का असल स्वरूप वो तो जैसा है वैसा रहता है। जैसा वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण के संग में आया तो वर्णादिक हो गया। जीव कर्म के उदय में जुड़ा तो विविध प्रकार के विभाव भाव उत्पन्न हुआ। वो विविध प्रकार के विभाव भाव से आत्मा रंजित हो गया, रंजित हुआ। आत्म स्वभाव तो जैसा है वैसा रहता है। उसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो शक्ति है, उसमें जो अनंत गुणात्मकपणा है वो तो वैसा ने वैसा रहता है।
जो जैसा था वैसा रहा, वो स्वभाव को ग्रहण करने वाली परमार्थ नहीं है। कौन है? परमार्थ नहीं। तो परमार्थ नहीं ने जो ज्ञायक को ग्रहण किया, वो ज्ञायक वर्णादि से भी भिन्न है, रागादि से भी भिन्न है। वहां भिन्नता कैसी है? अन्यत्व प्रकार की। अब आगे कहा, ये वर्ण से शुरू करके, ऐसे औदिक भावों से शुरू करके गुणस्थान पर्यंत जो 1 से 14 गुणस्थान है, वहाँ कर्मों का उदय भी होता है, कर्मों का उपशम भी होता है, कर्मों का क्षयोपशम भी होता है और कर्मक्षय भी होता है। जीव और कर्म दोनों के बीच में कर्म का उदय हुआ तब जीव का भाव औदैहिक भाव, कर्म का उपशम हुआ तब जीव का भाव औपशमिक भाव, कर्म का क्षयोपशम हुआ तब जीव का क्षयोपशमिक भाव, कर्म का क्षय हुआ तब जीव का क्षयिक भाव। चारों चार भाव कर्म सापेक्ष। लेकिन कर्म के संग में उत्पन्न हुआ और कर्म के संग में जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका प्रकार अनंत। वो सब उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में। वो परिणाम उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, लेकिन वो जीव के स्वभाव को अनुसरण करके वो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई। वो पर्याय कर्म में जुड़कर उत्पन्न हुई। या तो कर्म का सद्भाव है या तो कर्म का अभाव है। कर्म की सापेक्षता वाला परिणाम। ऐसे परिणाम अनेक प्रकार का होता है। ऐसे परिणाम को गौण कौन कर सकता है? तो कि जिसके पास परमार्थ नहीं हो वो उसको गौण करके ज्ञायक स्वभाव तक अपनी दृष्टि लंबा सकता है और ज्ञायक को ग्रह लेता है। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है, तो क्या वहां पक्षी का दो कान, नाक, पांव, बॉडी सब कुछ है कि नहीं है? वहां पेड़ है कि नहीं है? वहां पेड़ के फल और पान है कि नहीं है? वहां वृक्ष की डाली है कि नहीं है? सब कुछ है। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखती है।
जहाँ आत्मा है वहाँ अनंत गुण है कि नहीं है, अनंत गुण के परिणाम है कि नहीं है, द्रव्य कर्म के साथ उभय बंध है कि नहीं है, शरीर के साथ उभय बंध है कि नहीं है, जीव की सत्ता में विभाव उत्पन्न हुआ वो है कि नहीं है। लेकिन ज्ञानी ने कहा मैंने ये सब भेद गौण किया, तब मुझे तो सिर्फ अकेला ज्ञायक ही परमार्थ नहीं में जानने में आता है। मेरी दृष्टि सिर्फ ज्ञायक पर है, आत्मा के गुण भेद पर नहीं है, पर्याय भेद पर नहीं है, औदैहिक उपसम क्षोपसम क्षायिक भावों पर नहीं है। जीव शरीर के साथ बंध को प्राप्त है, वहां दृष्टि नहीं है। कर्म सत्ता में पड़ा है, वहां दृष्टि नहीं है। कर्म का उदय आया, वहां दृष्टि नहीं है। तो देखो क्या कहा, ये वर्ण से शुरू करके गुणस्थान पर्यंत यानी 14 गुणस्थान के परिणाम लिखा है ना। गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, प्रत्येक गुणस्थान में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसकी विद्यमानता है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, द्रव्य परिणाम वगैरह तो रहता नहीं। तो कुछ न कुछ परिणाम तो है उसका। तो ये वर्ण से शुरू करके गुणस्थान पर्यंत जो भाव है उसका स्वरूप विशेषता से जानना है। 14 गुणस्थान में कैसे कैसे परिणाम होते हैं ऐसा जानना है, तो गोमटसार आदि ग्रंथ का अभ्यास करना। फिर से गुजराती में, આ સમયસા નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ ગુણભેદ પર્યાય ભેદ થી રહિત જ્ઞાયક સ્વભાવ આ શાસ્ત્રમાં દર્શાવવા માગે છે। તું જ્ઞાયક છો, તું સુખનો પિંડ છો, તું જ્ઞાન ઘન છો, તું પુરુષાર્થનો પિંડ છો, તું જાણનાર દેખનાર છો, તું અનાદિથી અનંતકાળ એકરૂપ રહેનારો છો, એવો તારો આત્મ સ્વભાવ। એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી હોય એવા જ્ઞાયક સ્વભાવને વિષય બનાવવો હોય તો ગુણભેદ પર્યાય ભેદમાં વર્ણાદિથી માંડીને ગુણસ્થાન સુધી બધું
એ ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદોને ગૌણ કર, તો એમાંથી છુપાયેલો જ્ઞાયક જણાશે. એવો જ્ઞાયક જાણવો હોય તો શેનાથી જાણવો? એને જાણવાનું સાધન શું? સાધન બહાર છે કે અંદર? તો આચાર્ય ભગવાન જીવ અજીવ અધિકાર એના 37 શ્લોકમાં કહે છે, ભાવાર્થમાં, કે પરમાર્થ નહીં. તારે શેનાથી જ્ઞાયક ગ્રહણ કરવો? પરમાર્થ નહીંથી. પરમાર્થ નહીં છે શું? તો કે પરમાર્થ નહીં છે તો ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અંશ. પરમાર્થ નહીં જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવાનું સાધન છે. પરમાર્થ નહીં વ્યવહારનીના વિષયોને ગૌણ કરાવે છે. વ્યવહારનીના વિષયો ગુણભેદ છે, પર્યાય ભેદ છે. પરદ્રવ્યના સંયોગમાં ઉત્પન્ન થતા જીવના પરિણામ એ વ્યવહારનીના વિષયો છે. પરમાર્થ નહીં વ્યવહારનીના વિષયોને ગૌણ કરાવે છે અને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરાવે છે. જ્ઞાયક તો ત્રણેય કાળ એકરૂપ છે. ઉત્પાદ વ્યયથી રહિત ધ્રુવ સ્વભાવ છે. પર્યાય ભેદથી રહિત જ્ઞાયક છે. ગુણભેદથી રહિત જ્ઞાયક છે. અનંત શક્તિનો પિંડ છે. શક્તિરૂપ સામર્થ જ્ઞાયકમાં પરિપૂર્ણ ભરેલું છે. સ્વભાવથી જ્ઞાયક વિતરાગ છે. આવો વિતરાગ સ્વરૂપ પ્રતીતમાં આવી શકે એવો સ્વભાવ જ્ઞાનમાં અભેદ જણાય એવો જ્ઞાયક એ છે તો પરમાર્થનીનો વિષય. હવે કે છે, તેથી તે દ્રષ્ટિથી જોતા, એટલે પરમાર્થ નહીંની દ્રષ્ટિથી જોતા. ભેદ નથી, જીવમાં ભેદ નથી, જ્ઞાયકમાં ભેદ નથી. ભેદ નથી દેખાતો. અભેદ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો ત્યાં ભેદ કેવી રીતે દેખાય? એ તો વસ્તુ અભેદ છે. અનાદિથી અનંતકાળ અભેદ છે. કોઈએ અભેદતા ઉત્પન્ન કરી નથી. એની અભેદતાનો કોઈ કરતા નથી. સ્વયં વસ્તુ અનાદિથી અનંત સ્વભાવથી અભેદ છે. તો કે ભેદ નથી દેખાતો. હવે કે છે, તે નહીંની દ્રષ્ટિમાં. કઈ નહીંની દ્રષ્ટિમાં? તો કે પરમાર્થ નહીંની દ્રષ્ટિમાં. પુરુષ. પુરુષ એટલે પુરુષ સ્ત્રી એમ નહીં. આ પુરુષ છે, આ સ્ત્રી છે, આ નપુંસક છે એમ નહીં. પુરુષ એટલે પુરુષાર્થનો પિંડ એવો આત્મા. તો કે છે પુરુષ. પુરુષ એટલે આત્મા. જેની દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવ ઉપર પડી
એને આત્માનું સ્વરૂપ કેવું પ્રતીત કર્યું, કેવું જાણ્યું? તો કે અમને તો આત્મા ગુણભેદથી રહિત, પર્યાય ભેદથી રહિત ચૈતન્ય માત્ર જ દેખાય છે. ચૈતન્ય માત્ર કીતા જ્ઞાન દર્શન નો પિંડ જ દેખાય છે. એ તો વિતરાગતાનો પિંડ છે. અમને એમાં ગુણભેદ દેખાતા નથી, એમાં અમને પર્યાય દેખાતી નથી. સોનીને કહ્યું કે હાર વેચવો છે. સોનીએ તરત જ કસ મારીને કીધું કે આમાં 80% શુદ્ધ સોનું છે. ઘાટ કેવો છે ત્યાં નજર નથી. એ ઘાટમાં છુપાયેલો, એ ઘાટમાં છુપાયેલું શુદ્ધ સોનું કેટલું છે? સર્વ સ્વભાવ સુધી પહોંચી ગયો, ઘાટને ગૌણ કરીને. અહીંયા કે છે કે પરમાર્થ નહીંથી જોતા, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા અમને અમારો આત્મા ચૈતન્ય માત્ર જણાણો છે ને દેખાણો છે, પ્રતીતમાં આવ્યો છે. તમે પણ પરમાર્થ નહીંથી જોશો તો તમારો જ્ઞાયક આત્મા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આત્મા, પુરુષાર્થનો પિંડ આત્મા તમને પણ અભેદ જ જણાશે, અભેદ જ પ્રતીતમાં આવશે અને એ અભેદમાં જ રમણતા થશે. હવે કે છે માટે તે બધાય વર્ણાદિક તથા રાગાદિક ભાવો પુરુષથી કેતા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન જ છે. શરીરથી વસ્ત્ર ભિન્ન છે એવી ભિન્નતા નથી બતાવી. સફેદ વસ્ત્રને રંગી નાખ્યું, છતાં એમ કેવું છે કે વસ્ત્રનું સફેદપણું કાયમ છે, ત્રિકાળ છે. એ રંગાયેલું કપડું, એ રંગને ગૌણ કરો તો અંતરંગમાં છુપાયેલું સફેદ વસ્ત્ર છે. એમ જીવની સત્તામાં, અજ્ઞાની જીવની સત્તામાં અનાદિકાળથી કર્મનો ઉદય થઈ રહ્યો છે અને વિવિધ પ્રકારના કર્મના ઉદયો જીવ એમાં જોડાય વિભાવને ઉત્પન્ન કરી, વિભાવથી જ્ઞાયકને રંગી નાખ્યો. જ્ઞાયક રંગાણો નહીં, જ્ઞાયક ઉપર આવરણ થયું. અંદરમાં તો જ્ઞાયક એવો ને એવો છે. જ્ઞાયક વર્ણાદિ ભાવને સ્પર્શતો નથી. જ્ઞાયક રાગાદિ ભાવને સ્પર્શતો નથી. સ્પર્શતો નથી કોને કેવું? તો કે રાગાદિ ભાવો રાગાદિ ભાવ રૂપે રહ્યા અને જ્ઞાયક સ્વભાવ રૂપે રહ્યો.
રાગ આદિ ભાવો જ્ઞાયક સ્વભાવમાં પ્રવેશ કરી શક્યા નથી. માટે રાગાદી ભાવો જ્ઞાયકથી ભિન્ન છે એવો જ્ઞાયક પરમાર્થ નહીંનો આ વિષયભૂત અભેદ જ્ઞાયક ગ્રહણ થતા જીવને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે છે. હવે આગળ કહે છે પછીની બે લીટી. આ વર્ણથી માંડીને ગુણસ્થાન પર્યંત જે ભાવો છે એટલે કયા ભાવ? તો કે 14 ગુણસ્થાનમાં કર્મનો ઉદય આવે, જીવ એમાં જોડાય તો જીવનો ઔદયિક ભાવ કહેવાય. જો કર્મનો ઉપશમ થાય તો જીવની સત્તામાં ઔપસમિક ભાવ ઉત્પન્ન થયો એમ કહેવાય. અને જો કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય તો જીવની સત્તામાં ક્ષયોપશમિક ભાવ ઉત્પન્ન થયો એમ કહેવાય. અને કર્મનો ક્ષય થાય તો જીવની સત્તામાં ક્ષયિકપણું થયું એમ કહેવાય. औदिक भाव कर्म के उदय क्या कहा भाई? हाँ, कर्म के उदय में जीव जुड़ता है तो औदयिक भाव कहलाते हैं. हाँ, तो बुद्धि पूर्वक विकल्प किस चीज को कहना फिर? उसमें जीव कर्म के उदय में नहीं जुड़ के विचार नहीं करता. बुद्धि पूर्वक उसको कहते हैं कि कर्म का उदय उसके ज्ञान में जानने में आता है और जुड़ता है, तब तक बुद्धिपूर्वक का राग कहने में आता है. लेकिन सूक्ष्म कर्म का उदय और जीव की सत्ता में जो अल्प राग उत्पन्न हुआ वो उसको जानने में नहीं आता, तो उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहने में आता है. बुद्धिपूर्वक का राग और उसका निमित्त कर्म का उदय. आपको क्रोध आया, मुझे क्रोध आया, मैं अज्ञानी हूँ, छता क्रोध को मैंने जान लिया कि ये क्रोध है. तो ऐसी जो क्रोध मान माया लोभ के मोह राग द्वेष, ऐसे स्थूल परिणाम तो ज्ञान में जानने में आ जाता है. लेकिन सूक्ष्म परिणाम जो ज्ञान की पकड़ में नहीं आता उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं. तब प्रश्न ये होता है कि जो राग बुद्धि में ग्रहण नहीं होता तो साधक उसका नाश कैसे करेंगे? तो कि साधक को मालूम है कि जब तक मैं परिपूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं करूँगा तब तक बुद्धि या बुद्धिपूर्वक का विभाव है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी उत्पत्ति है. वो जो सूक्ष्म राग है वो भी मेरी शुद्धता का घातक है. अगर वहाँ राग की उपस्थिति न हो तो मुझे क्षयिकपणा प्रकट हो जाना चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए. तो सूक्ष्म राग पकड़ में ना आया तो फिर उसका नाश कैसे किया?
तो कि न्याय युक्ति से मालूम पड़ा कि मेरी परिपूर्ण शुद्ध दशा नहीं प्रकट हुई, क्षायिकपणा नहीं प्रकट हुआ। जब तक क्षायिकपणा नहीं प्रकटता है तब तक राग की उपस्थिति है, ऐसा न्याय युक्ति से जाना। दूसरी न्याय युक्ति लगाई कि राग स्थूल हो कि सूक्ष्म हो, सभी राग का नाश करने की विधि और रीत समान है। कौन सी विधि है? तो कि मैं ज्ञायक में स्थिर हो जाऊं तो सभी प्रकार के राग का नाश होगा। तो कैसा राग उत्पन्न होता है वहां दृष्टि नहीं है, दृष्टि ज्ञायक पर है। मैं ज्ञायक में जम के रहूंगा, ज्ञायक का ध्यान करूंगा, ज्ञायक में स्थिरता अंतम व्रतकाल करूंगा, तो चाहे राग बुद्धिपूर्वक हो कब बुद्धिपूर्वक हो सब नाश हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या कहा? તમે ચાર સમજાવતા હતા એમાં જરાક ડિસ્ટર્બ પેલું બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે જરાક વચમાં નીકળી ગયું એટલે જરા જલ્દી જરા પાછું કહી દેશો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. હા, કર્મ કર્મ છે, કર્મ એનો ઉદય થાય. ઉદય એટલે પૂર્વે કરેલું જે કર્મ હતું એને ફળ આપવાનો સમય થઈ ગયો. એટલે સત્તામાં પડેલું કર્મ ફળ આપવા માટે આવ્યું, એને ઉદય કહેવાય. ઉપસમ એટલે જીવ સ્વભાવલક્ષી પુરુષાર્થ એવો કરે કે પુરુષાર્થના પ્રભાવને કારણે ઉદયમાં આવવા યોગ્ય કર્મ ઉદયમાં ન આવી શકે, પાછું ઠેલાઈ જાય, એનો ઉદયનો કાળ બદલાઈ જાય. ઉદય ઉપસમ, ક્ષયોપસમ. તો ક્ષયોપસમમાં બે શબ્દ છે, ક્ષય અને ઉપસમ. ત્યાં ક્ષયનો અર્થ છે કે સત્તામાં પડેલા કર્મ જીવ જ્યારે સ્વભાવલક્ષી પુરુષાર્થ કરે છે ત્યારે સત્તામાં પડેલા કર્મ ઉદયમાં આવ્યા પહેલા એના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટતા જાય છે. સ્થિતિ અનુભાગ ઘટે એટલે એની ફળ આપવાની શક્તિ પણ ઘટે છે અને કર્મો વેલા ઉદયમાં આવે છે. આમ કેમ? તો કે જીવના કસાઈને કારણે જો કર્મ લાંબા કાળના બંધાણ હતા તો કસાઈની સામે જીવ વિતરાગતા પ્રગટ કરે તો એના નિમિત્તે સત્તામાં પડેલા કર્મોની શક્તિ હણાઈ જવી, ઓછી થઈ જવી. એટલે કે એના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટી જવા, એટલે કે ફળ દેવાની શક્તિ ઘટી જવી ને લાંબા કાળનું કર્મ વહેલું ઉદયમાં આવે. એ પ્રક્રિયાને કર્મ તરફથી ક્ષયોપસમ કહેવાય. અને ક્ષય તો કર્મનું ખરી જવું, કર્મનું નાશ થવું, એ ક્ષય કહેવાય. હવે જ્યારે કર્મનો ઉપસમ હોય, કર્મનો ઉદય હોય અને જીવ જોડાય તો જીવના ભાવને શું કહેવું? તો કે જીવના ભાવને ઔદયિક ભાવ કહેવો. કર્મ જીવના પુરુષાર્થને કારણે ઉદયરૂપ ન થઈ શક્યું, દબાઈ ગયો.
એને આપણે ઉપસમ કીધો, કર્મનો ઉપસમ. ત્યારે જીવના પરિણામને શું કહેવું? તો કે ઔપસમિક ભાવ. કર્મનો ક્ષયોપસમ થાય એટલે કે સત્તામાં પડેલા કર્મ એના સ્થિતિ અનુભાગ ઘટે ત્યારે જીવના પુરુષાર્થને શું કહેવો? એના પરિણામને શું કહેવું? તો કે ક્ષયોપસમિક ભાવ. અને કર્મ જ્યારે ક્ષય પામે, નાશ પામે, ત્યારે જીવના ભાવને શું કહેવું? તો કે ક્ષાયિક ભાવ. સાવ સાદી ભાષામાં. Thank you very much, ભાઈ. Thank you. Very well understood. Thank you. હા. Thank you. તો કે આવા ઔદયિક ભાવના પ્રકાર પણ અનંત છે, ઉપસમના ભાવ પણ અનંત છે, ઔપસમિક ભાવના, ક્ષયોપસમિક ભાવના પણ પ્રકાર અનંત છે, ક્ષાયિક ભાવ, સાદી અનંતકાળ, એ ભાવો પણ અનંતા છે. આ બધા ભાવો છે પર્યાયના ભેદ. માટે એમ કહે છે કે વર્ણથી માંડીને ગુણસ્થાન પર્યંત જે ભાવો છે તેમનું સ્વરૂપ વિશેષ જાણવું હોય, ગુણસ્થાનનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો હોય તો ગોમટસાર આદિ શાસ્ત્ર એનો અભ્યાસ કરવો. ગોમટસારની ટીકા મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકના રચયિતા પંડિત ટોડરમલજીએ કરી છે. ગોમટસારનો અભ્યાસ કરવો, એમાં 5 ઇન્દ્રિય મનની એકાગ્રતા બહુ જોઈએ, ઉપયોગ પણ સૂક્ષ્મ કરવો પડે. એનું બધું કેલ્ક્યુલેશન ને ગણિત એ ગોમટસારમાં આપ્યું છે. પણ એટલી બુદ્ધિ શક્તિ ના હોય તો પ્રયોજન જેટલો અભ્યાસ કરી ને કાર્ય કરી લેવું. એ જ ગોમટસાર આદિ શાસ્ત્રો છે વ્યવહાર શાસ્ત્રો. સટખંડ આગમ છે વ્યવહાર શાસ્ત્રો. ગુરુદેવના સમયમાં આપણે ત્યાં ગુરુદેવનો ઉપદેશ અધ્યાત્મની મુખ્યતાથી હતો. એટલે અત્યાર સુધી આપણે ત્યાં જીનવાણી તરીકે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોની સ્થાપના થઈ. સટખંડ આગમ એ પ્રથમ દ્રવ્યશ્રુત છે. એની રચના પણ આચાર્યોએ કરી છે. પણ ગુરુદેવને વર્તમાન કાળે અધ્યાત્મનો ઉપદેશ લોપ થયેલો એટલે ગુરુદેવે જીવન પર્યંત અધ્યાત્મની મુખ્યતાથી શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો, કરાવ્યો. વ્યવહાર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ઓછો કરાવ્યો, મુખ્યતા અધ્યાત્મની રાખી. હવે ગાથા 56. હવે શિષ્ય પૂછે છે કે જો વર્ણાદિક ભાવો જીવના નથી
તો અન્ય સિદ્ધાંત ગ્રંથોમાં તે જીવના છે એમ કેમ કહ્યું છે? શું કહે છે? कि जेम वस्त्र, जिस प्रकार वस्त्र, फिर से हिंदी में पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? अब का अर्थ क्या है कि पूर्व श्लोक और पूर्व गाथाओं में वर्ण थी शुरू करके गुणस्थान तक जो जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको व्यवहारने का विषय कहकर आपने उसको गौण करा के परमार्थ नहीं को साधन बनाकर परमार्थ नहीं के विषयभूत ज्ञायक को मुख्य करा के ज्ञायक को ग्रहण करने का उपदेश दिया। इतना तो शिष्य ने सुना वहां तक। अब शिष्य कहते हैं कि वो बात तो हमने समझ में आई। अब शिष्य प्रश्न किया कि अगर ये वर्णादिक भावों जीव के नहीं, आपने तो ना बोला, वो जीव का असल स्वरूप नहीं है। और दूसरे शास्त्रों में तो ऐसा किया कि मूराग्निश आदि भाव जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, जीव उसका करता है, वो भाव जीव के हैं। और आप तो यहाँ ना बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहा? उसका उत्तर पहले गाथा पढ़ते हैं। वर्णादि गुण स्थानांत भावो जीवना व्यवहार थी, पण कोई ए भावो नथी आत्मा तणा निश्चय थकी। तो ये जो गाथा है उसका गाथार्थ कल चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान चोवीसीना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवाननो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवाननो जय हो। कड़ीकाळ सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तळेटी में बैठेला प्रचुर स्वसंवेदन करनार भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देवनो जय हो। वर्तमान काळे शुद्ध नैनो उपदेश देनार तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। वर्तमान काळे पूज्य गुरुदेव श्रीनो महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रसम मूर्ति भगवती मातनो जय हो। सम्यक दर्शन में निमित्त रूप
સર્વે જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. Thank you very much, Rajbhai.